Parce que lorsque nous faisons ce travail de constellation, Поскольку, когда мы выполняем работу по расстановкам, nous ouvrons un champ открываем поле, dans lequel chacun est bienvenu. в которое каждый добро пожаловать. Et ce champ de connaissances et de force И это силовое поле и поле знаний se partage de façon juste разделяется правильно à tous ceux qui sont là. среди всех, кто присутствует здесь. Donc, je ne m'en fais pas vraiment pour ceux qui sont déjà très avancés dans ce domaine, ni pour les débutants. Поэтому я буду делать не для тех, кто очень далеко продвинулся в этой области, и не для тех, кто новичок. Et je fais confiance à ce champ. Я доверяю этому полю. Surtout que le thème de ce stage Особенно, что тема этого семинара est le mouvement et le souffle de l'esprit. — движение и дыхание духа. Ça signifie que ce stage s'adresse à des personnes Это означает, что семинар обращается к людям, qui s'intéressent à la fois aux constellations et à l'esprit, c'est-à-dire au spirituel. которые одновременно интересуются расстановками и духовным, что означает духовностью. Et ceci, pour moi, est très confortable, И для меня это очень комфортно, puisque nous allons pouvoir parler et pratiquer très librement dans ces deux domaines pendant ces 4 jours. поскольку мы очень свободно сможем практиковать в этих двух областях на протяжении этих 4 дней. Alors qu'habituellement, dans la plupart de nos autres stages de constellation, Хотя обычно в большинстве наших других семинарах по расстановкам nous sommes obligés d'être beaucoup plus attentifs ou respectueux мы обязаны быть более внимательны или уважительны des croyances limitantes de certains participants. к ограниченным верованиям некоторых участников. Si vous voulez, nous parlerons des différents types de représentations et de constellations qu'on peut faire. Если хотите, то мы сейчас говорим о разных типах расстановок или репрезентаций, которые можно делать. Pour des personnes comme nous qui ne sommes pas en contact en permanence. Juste une remarque encore. Еще одно замечание. Voyez, votre question tout à l'heure, ou votre réflexion, Ваше размышление или ваш вопрос partait de l'idée исходит из идеи, que le constellateur doit être parfait. что расстановщик должен быть совершенным. Bon, il est parfait, Но он совершенный. puisque comme nous l'avons entendu tout à l'heure, tout est parfait. Как мы только что слушали, все совершенно. Même vous. Даже вы. Oui. Mais, en tout cas pour celui qui est assis ici, Во всяком случае, для того, кто сидит здесь, il a aussi entendu le maître dire он также услышал, как мастер сказал, il y a encore tant de choses à améliorer en еще toi. столько в тебе всего нужно улучшить. Donc nous ne partons pas du point de vue qu'il faille être parfait То есть мы не исходим из точки зрения, что необходимо быть совершенным, pour être un constellateur ou même pour être un médiateur. чтобы быть расстановщиком или даже чтобы быть медиатором. Nous pensons qu'il faut un certain nombre de qualités dont nous parlerons dans quelques temps. Мы думаем, что необходимо обладать некоторым количеством качеств, о которых мы будем говорить. Mais ça peut avoir avec la perfection, Но это имеет мало чего общего с совершенством, sauf celle qui nous est déjà acquise. кроме тех, которые мы уже достигли. Vous voyez, la première chose avec quoi je suis entré en résonance, Первое, чем я вошел в резонанс, c'est quelque chose que vous pouvez voir en regardant. это то, что вы можете видеть, когда смотрите на нее. Je peux vous utiliser, est-ce que je peux vous utiliser pour enseigner quelque chose aux autres? Могу ли я вас использовать, чтобы чему-то научить других? Et pas seulement répondre à votre demande de constellation. И не только ответить на ваш запрос расстановки. Oui? C'est difficile de dire non ici, hein? Трудно здесь сказать «нет». Bon. Mais sachez que vous avez le droit de dire non. Но знайте, что у вас есть право сказать «нет». Si quelque chose vous déplaît ou ne vous convient pas, Если вам что-то не нравится и не подходит, ne vous laissez pas faire. не позволяйте этому происходить. Nous avons tous le devoir de respect des uns envers les autres. У нас у всех есть право долг уважать друг друга. Et celui qui est à la place du constellateur a encore plus ce devoir.
И тот, кто находится на месте расстановщика, у того тот долг еще больше. Bien, qu'est-ce que vous avez vu donc? Что Qu'est-ce вы qui veut dire увидели? quelque chose? Кто что хочет сказать? Oui. Dites, je répéterai le mot. Il n'y a pas besoin du micro. Грусть. Oui. Quelqu'un a vu autre chose? La peur. Напряжение. Attention, oui. L'attente. Pardon? L'attente. Bien. Alors maintenant, je m'adresse au constellateur. Сейчас обращаюсь к расстановщикам. Qu'est-ce que vous voyez? Что вы видите? L'ouverture. Non. Un poids. Вес. Non. Nous n'allons pas dire ce que c'est. Voyez? Мы Nous не говорим, pouvons- что это. Elle porte quelque chose. Она что-то несет. Elle porte quelque chose de lourd. Она что-то тяжелое несет. Encore, tout en laissant les différents représentants être dans le mouvement, parce que Сейчас я могу бы проанализировать всю ситуацию, при этом продолжая позволять им быть в движении. juste quelques explications rapides. Несколько быстрых объяснений. Elle recule à nouveau dans son monde, tout simplement parce que elle est intriquée avec la fille. Она La fille est снова intriquée отходит в avec свой elle. мир, потому что девочка Oui. переплетена с ней. Donc elle peut rentrer dans son monde puisqu'elle joue son rôle. И мы можем ее вернуть в свой мир, потому что и она теперь играет роль той, Et- которая уходит. Vous comprenez bien que cette position-là est problématique également. И вы понимаете, что это проблема и это место. Quelle est votre impression là? Какое Le у père вас et la fille. впечатление? Дочь и отец. Oui, ils ressemblent plus à un couple. Они похожи больше на пару, они... Donc il y a là quelque chose à faire aussi, à dénouer aussi. Здесь тоже нужно что-то расплести.